Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons une leçon du lexique intitulée l'ordre alphabétique, dans la page 22 et 23. Donc, j'observe et je découvre. Donc, on a l'alphabet français de A à Z. Donc, la série 1, la série 2. Donc, la question, combien y a-t-il de mots dans chaque série? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous avons 6 mots. إذا شحال عندنا من كلمة؟ عندنا 6 ديال الكلمات. Donc, il y a 6 mots. Est-ce que les mots sont les mêmes dans les deux séries? Donc, les mots sont les mêmes. Donc, on va voir. Donc, on a équipe, voilà équipe. On a la fonction, voilà fonction. Histoire, histoire. Jeune, jeune. Premier, premier. Service, service. Donc, les mêmes mots. Donc les mots sont les mêmes. Sont les mêmes. Il y a les deux séries. Comment ces mots sont-ils classés dans chacune des deux séries? إذن كيفاش مرتبين هاد les mots بالنسبة لكل série. Donc pour la série 1, donc pour la série numéro 1, comment ils sont classés? Ils sont classés aléatoirement. Aléatoirement. Qu'est-ce que ça veut dire aléatoirement? C'est-à-dire عشوائيا مرتبين عشوائي ترتيب عشوائي. بينما في la série pour la série 2, comment ils sont classés? Ils sont classés en ordre alphabétique. Alphabétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a la lettre E, كتجي من بعدها F, كتجي من بعدها H, J, P, S بالترتيب. واخا كاين بيناتهم دي لتر ما كاينينش. ولكن هنايا جي وهنا اش. حنا كنعرفوا بان اش سابقه جي. دونك هادو ne sont pas ordonnés, ne sont pas classés. هادو ils sont bien classés. C'est ça la différence entre هاد la série et la deuxième série. Donc d'abord on passe à je manipule et je réfléchis. Je place les mots comptés, occupés dans la liste suivante par ordre alphabétique. Donc d'abord هادو sont ordonnés, sont classés. On a arrivé, la lettre A, D, R. D'abord, on la lettre C, on a compté. وهنا il y a la lettre O, on a occupé. فين خصها تجي؟ Donc C خصها تجي من بعد A وخصها تجي قبل من D. إذن compté خصها تجي هنايا. Donc غادي نكتبو arrivé. دابا arrivé ما كاينش اللي غادي يسبقها. علاش؟ لأن عندنا O والسي غيجيو من بعد. دونك شنو غيجي من بعدها؟ غتجي من بعدها كونتي. ومن بعد كونتي غادي نشوف واش غادي تجي اوكيبي ولا دوفينير. دوفينير لان لا لتر دي كتسبق في الترتيب لا لتر او. دوفينير. دابا واش غتجي اوكيبي ولا غوفوار؟ حيت او في الترتيب كتجي قبل من ار، وبالتالي هذا هو الموقع نتاع اوكيبي. وعاد في النهايه غادي تجي غوفوار. دونك وهكذا غادي نكونوا حطينا لي دو مو في المكان نتاعهم dans un ordre alphabétique. La deuxième question, qu'est-ce qui indique que ces mots sont classés par ordre alphabétique? شنو اللي كيدل على ان هاد لي مو مرتبين ترتيب ابجدي؟ باللغه العربيه الترتيب الابجدي. إذا بالنسبة للفرنسية كنقولوا لوردر الفابيتيك. دونك شنو هو الدليل؟ شنو هو المؤشر؟
المؤشر هو أن les premières lettres, donc les premières lettres de ces mots ديال هاد الكلمات، دونك غنقولو سي démonstratif de ces mots، يعني هاد الكلمات sont classés en ordre alphabétique، sont classés en ordre alphabétique. دونك هنايا لوردر الفابيتيك. دونك هنا كنشوفوا لي بروميير لاتر، فوالا هادو هما اللي كيدلوا على ان هاد لي مو سون كلاس. واخا كاين شي دي كا اكسيبسيونيل فاش كيكون عندنا لا ميم بروميير لاتر. دابا لو كان يكون هادو عندهم لا ميم بروميير لاتر، هنا غندوزو لا دوزيام لاتر. هكذا كيمكن نرتبو les mots ou en ordre alphabétique. Donc, je retiens, pour ranger les mots par ordre alphabétique, je regarde d'abord la première lettre. Donc, la première lettre. Les premières lettres, le classement est effectué. Donc, la première lettre, E, F, P, V. إلا تقادوا في لا بروميير لتر بحال داكشي المقارنه ديال الماتيماتيك. كنقارنوا مثلا المئات، الا تقادوا في المئات كندوزوا للعشرات، الا تقادوا في العشرات كندوزوا للوحدات باش كنحسموا المقارنه. كذلك هنايا كنرتبوهم ترتيب، نبداو بلا بروميير لتر، الا كانوا بحال في لا بروميير لتر كندوزوا لا دوزيام وهكذا. دونك كما شفنا في هذا l'exemple 2 هنايا لاحظوا بانهم تقادوا في لا بروميير لتر، عندنا لا ميم بروميير لتر. دونك شنو درنا؟ دزنا لا دوزيام لتر باش نحسموا لو كلاسمون. دونك اون باس à la page suivante. Donc la page 23, je m'entraîne, j'écris chaque série de mots dans l'ordre alphabétique. Et donc qu'est-ce que je vais comparer? On va comparer la première lettre. Donc la première lettre, les premières lettres sont différentes. On a des premières lettres مختلفين. إذا المقارنة غادي تحسم والترتيب في la première lettre. Donc هنا شكون هي لا لتر اللي كتجي في البداية في المقدمة نتاع الألفابي؟ دونك عندنا بي سي في او. دونك سي. إذا شكون هو لو بروميير مو في الترتيب؟ سي كوبين. شكون اللي غادي يجي من بعدو؟ دونك هذا إلي بيان كلاسي. غادي يجي من بعدو étranger. هاد او اكسون سي لا ميم شوز كو او. دونك او اكسون ايغي. étranger. ثم بير و في. إذا بي كتجي قبل من في. إذا بير ثم فوازان. La deuxième série, إذن في la série الثانية, est-ce qu'il y a une différence في la première lettre? Oui. إذن عندنا هنا G, P, B, N. إذن كلهم sont différentes les premières lettres. Donc المقارنة والترتيب غادي يبدا في la première lettre وغادي نساليو في la première lettre غادي نعرفوا شكون الأول والثاني. دونك عندنا G, P, B, noir. إذن بلون B هي الأولى في الترتيب. شكون من بعدها؟ دونك كاين عندنا جي، اذا غران. شكون من بعدها؟ عندنا بي، عندنا ان. دونك في الترتيب كنقولوا ال ام ان او بي. دونك الا بغيتي تفكر غنرجع للاول وبدا كتعرض باش غادي تتذكر. ثم كتجي في الاخير بوتي. La deuxième question, je place les mots écrit en rouge dans chaque liste en respectant l'ordre alphabétique. Donc عندنا هادو A J T. إذا لاحظوا هادو مرتبين، ولكن هادو خصنا يدخلوا في الترتيب. خصهم يدخلوا في الترتيب. إذا غادي نشوف عندنا هنا H وعندنا G. حنا غنديرو كوميطون بحال كنرتبو A0. سي لا ميم شوز بحال الترتيب A0. دونك عندنا A جي تي. إذا شكون هي الأولى؟ إيمابل.
دونك ايمابل هي الاولى. واش اوغو غادي تجي بيناتهم؟ وي، لان اش محصوره بين ا و جي، اذا اوغو. اذا داك هاد لو مو هذا هو خدا بلاصتو دابا اللي هو اوغو. احنا رتبنا هذا، ثم غادي تجي من بعدهم منهم قبل من جي، لان عندنا في الترتيب اش جي، دونك غادي تجي حتى هي مور اوغو، وعاد غادي تجي جوايو، هادو اصلا مرتبين، ثم تريست. فوالا غادي ندوزو لا دوزيام سيري. عندنا اش وعندنا او وعندنا اونفون فام. شكون الاولى؟ اذا شكون اللي سابق، او ولا اش؟ بيان سور او. اذا اونفون هي الاولى، من بعد منها كتجي اف. اذا هنا ترتيب عندنا او كتبعها اف، دونك فام. من بعد اف كتجي اش، اذا اوم. ومن بعد اوم كتجي اونكل، ومن بعد اونكل كتجي طونت. فوالا دونك دابا غادي نمشي جو ميفالو. جو كلاس لي مو بار اوردر الفابيتيك. اذا لا ميم شوز، غادي نجيو نشوفو لي مو باش غيبداو. عندنا ار في دي ا. شكون هو لو بروميير مو؟ بيان سور سي ا. اذا عندنا لي لتر ديفيرونت، دونك الي. شكون من بعد الي؟ عندنا دي، دونك ديزينيي. من بعد ديزينيي عندنا regarder. من بعد regarder عندنا venir. دونك هذا هو لو كلاسمون بار اوردر الفابيتيك. اذا نلاحظوا هنايا في لا سيري الجايه عندنا لا بروميير لتر عندنا بحال. دونك واش نقدروا نرتبوا بها؟ لا، كنعتبروها كوميتون ما كايناش، بحال لا لتر في كاع ما كايناش. وغادي ننتقلوا لا دوزيام لتر هي اللي غنرتبوا بها. دونك هنا عندنا لا دوزيام لتر فيها او، هنا اي، هنا او اكسون، هنا ا. اذا شكون هي الاولى في لي لتر؟ اون اورانج. نشوفوا دابا غير الاورانج، الزرق كاع ما كاينش. دونك فاكونس. شكون بعد فاكونس؟ عندنا ا، هنايا او و اي و او. اذا او هي اللي كتجي في الترتيب. دونك فيلو. من بعد فيلو كاين عندنا اي وكاين عندنا او. اذا شكون اللي كيسبق؟ ال اي جي كا ال ام ان او. اذا اي عاد، اذا فيل. ومن بعد كتجي فواتور. دونك لا ديرنيير سيري عندنا هنايا اسكيليا. بالنسبه لي لتر الاولى سون ديفيرونت، دونك غادي نرتبو على مستوى لي بروميير لتر. دونك شكون الاول في هاد لي لتر؟ عندنا او، دونك étranger. من بعد étranger عندنا ام، ماروكان. من بعد ماروكان عندنا travail. دونك اللي ما حافظش الالفابي خصو يحفظها بطبيعه الحال الا بغى يرتب. وفي النهايه عندنا فواياج، لان في قربنا نساليو الالفابي، قربنا للزد. جو كلاس لي مو دو شاك ليست بار اوردر الفابيتيك. اذا كذلك غادي نشوفوا لا بروميير لتر. دونك لا بروميير لتر هنا بي اي في ام. اذا شكون الاولى؟ اكسكوزي موا. دونك عندنا ام في اي بي. اذا بي باتيمون. باتيمون. دونك هنا ان بوان اكس. عندنا من بعد بي كاينه ال ام ان او بي اي جي كا ال ام. اذا اي ايموبل.
immeuble. ثم من بعد immeuble عندنا maison. ثم من بعد maison عندنا ville. La deuxième série, donc on va classer la première lettre. Donc je connais la première lettre هنا A, avenue. من بعد avenue عندنا كاين عندنا P عاد Q عاد R, PQR. إذن pays, quartier, ثم la rue. Donc voilà, c'est ça le classement de les séries. Donc هادشي كله كيدور حول le classement. إذن le classement en première lettre ou le classement en deuxième lettre. Voilà, c'est la fin de la séance concernant le lexique, l'ordre alphabétique pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire.